नाज़रीन आदाब, लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो डीडी का एक ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ मौज़ूओं पे बात करते हैं, मुख्तलिफ इशूज़ को लेकर डिस्कशन होता है। कुछ ऐसे इशूज़ होते हैं जो ज़रूरत होती है वक्त की, जहाँ पर हम चाहते हैं या हम मिलकर अगर हम बात करें कि सिटीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बात करना चाहती है, उनके कुछ सवाल होते हैं जो हम लाते हैं आप सबके सामने और कोशिश करते हैं कि उन सवालों पे बात की जाए, उनके जवाब ढूंढने की तलाश की जाती है। कोई डिपार्टमेंट क्या कुछ कर रहा है उस पर बात होती है, या कोई एक्ट है तो उस पर बात होती है, या कोई स्कीम है तो उस पर बात होती है। हम आजकल देख रहे हैं कि स्कूल्स, जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, उन्होंने एडमिशन्स के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है नए सेशन के लिए, और पेरेंट्स मारे फिर रहे हैं कि फॉर्म कहाँ मिलेगा, दाखिला कैसे लेंगे और क्या कुछ होगा। हालांकि हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी है जो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करती है। और आज हम इसी पर बात करेंगे कि ये जो फ़ी का मसला है, डिफरेंट स्कूल्स डिफरेंट फ़ी, बाकी जो एडमिशन फीस की बात होती है या एनुअल चार्जेस की बात होती है या बाकी सारे चार्जेस की जो बात होती है, इन्हीं सभी सवालों पर आज बात करेंगे। और आज इन सभी बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जस्टिस मुजफ्फर हुसैन अतार साहब, जो कि चेयरपर्सन है इस कमेटी के। जी हाँ, कमेटी है फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी J&K। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए, सर हम मौका देने के लिए, कुछ बात करें। सर, हम ऑनर फील कर रहे हैं कि आपने आज कुछ वक्त हमारे इस प्रोग्राम के लिए निकाला, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं हमारे देखने वालों के जहन में कि प्राइवेट स्कूल्स को लेकर बड़े सारे सवाल भी हैं और बहुत सारे लोग परेशान भी हैं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो कमेटी वजूद में आई, हालांकि इसमें अब अमेंडमेंट्स भी हुए जो एक्ट के तहत इस कमेटी को अब अमेंड किया गया, तो थोड़ा सा जानना चाहेंगे ये कमेटी वजूद में आई कब और क्यों आई? असल में 80s में सुप्रीम कोर्ट ने एक उन्नीकृष्ण नाम केस है, बड़ा मशहूर केस। सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ लोग गए तो वो प्रोफेशनल कॉलेजेस के बारे में गए थे कि इनमें जी बड़ा ये फीस का मसला है, बड़ी गड़बड़ हो रही है, ज़्यादा फीस ले रहे हैं। तो उन्नीकृष्ण केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक स्कीम बना दी खुद ही जी कि आप ऐसे एडमिशन करेंगे, ऐसे फीस लेंगे, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही। तो कॉलेज वाले या जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे, दे वर नॉट हैप्पी विद दैट। तो फिर से वो सुप्रीम कोर्ट चले गए वापस। फिर एक जजमेंट आई, उस केस का नाम है, वो जाना जाता है टीएमपाई ट्रस्ट। वो 2002 में जजमेंट आई, तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 19(1) के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत, एक ऑक्यूपेशन है स्कूल खोलना, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलना या कॉलेज खोलना, एक ऑक्यूपेशन है। तो ये इसमें मजाज है, जो वो खोलता है वो मजाज है हर एक चीज़ का जी। लेकिन साइमल्टेनियसली उन्होंने ये बात भी उसमें कही, वो 11 जजेस जजमेंट है, बेंच था वो 11 जजेस का जी। तो उन्होंने ये भी कहा कि जो एजुकेशन ये चैरिटी है, ये भी उन्होंने क्लियर किया। वो चैरिटी वुड मीन कि इट्स नॉट ए प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बिल्कुल ये बिजनेस कोई नहीं है, ये बिजनेस के साथ चैरिटी है जी। तो वो भी उन्होंने क्लियर कर दिया। उसके बाद ये इंस्टीट्यूट वाले या स्कूल वाले या वही कॉलेज वाले फिर से चले गए सुप्रीम कोर्ट के पास इस जजमेंट की कुछ क्लैरिफिकेशन के लिए जी। तो उस केस का नाम बड़ा मशहूर केस है, उसका नाम है उस केस का इस्लामिक एकेडमी इंस्टीट्यूट, कुछ ऐसा उसका नाम है। तो 2003 में वो जजमेंट आ गई जी। तो उस जजमेंट में जब उन्होंने वो पुरानी जजमेंट सारी देख ली और खासकर ये टीएमपाई वाली जजमेंट देख ली, तो उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ कानून बना है, देखती है फी स्ट्रक्चर को, तो वो कमेटियाँ देखेंगे, कानून देखिए, कानून की तरह देखेंगे। जहाँ जहाँ नहीं है, जिस स्टेट में या जिस यूटी में नहीं है वो, तो वहाँ पे वहाँ की स्टेट या यूटी एक फी फिक्सेशन कमेटी बनाएगी जिसको हेड करेगा एक रिटायर्ड जज, जिसको नॉमिनेट करेगा वहाँ का चीफ जस्टिस। तो उन्होंने उसमें साथ ये भी कहा कि वो कंसर्न्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, डायरेक्टर, वो सेक्रेटरी, वो होंगे उसके मेंबर्स उस कमेटी के जी। ये 2003 की बात है जी। यहाँ पे 2013 में ये कमेटी बनी थी, लेकिन शायद पता नहीं किन वजूहात की बिना पे जो हमारे पहले इसके चेयरमैन साहब बने थे, तो उन्हें साथ ही छोड़ दिया। वो क्या डिफिकल्टीज उनको आ गई, क्योंकि बिल्कुल नई कमेटी बनी थी, तो उन्हें छोड़ दिया साथ ही। तो उसके बाद फिर ये कमेटी नहीं बनी, लेकिन 2015 में यहाँ के हाई कोर्ट ने स्टेट को कहा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है तो आप इसको रिकॉन्स्टिट्यूट कर दीजिए इस कमेटी को जी। तो 2015 में फिर ये कमेटी नए सिरे से बन गई यहाँ पे। तो
एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज साहब को नॉमिनेट किया चीफ जस्टिस ने, तो ये कमेटी स्टार्ट हो गई 2015 में। 2015 से 2019 जुलाई तक ये चलती रही। जब उनका पहले 2 साल का टेन्योर था, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी थी, उन्होंने फिक्स किया था, गवर्नमेंट ने खुद ही अब स्टैट्यूट में फिक्स किया है 3 साल इसका टेन्योर चेयरपर्सन का, तो फिर उसको और 2 साल एक्सटेंशन दे दिया था, तो उसके बाद कुछ नहीं किया। तो ये कमेटी ऐसी ही रह गई, फिर कोई नहीं था वहां पे, चेयरपर्सन भी नहीं था तो कमेटी नहीं रही। फिर 2020 में गवर्नमेंट ने चीफ जस्टिस को लिखा कि हमको आप दीजिए, नॉमिनेट कर लीजिए किसी जज को, क्योंकि उस वक्त तक नहीं हुए थे ये अमेंडमेंट्स नहीं हुई थी स्कूल एजुकेशन एक्ट 2002 में जी। तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ही थी, वही उसी पे काम चल रहा था। तो चीफ जस्टिस ने जो यहाँ तो उसने मेरा नाम नॉमिनेट करके भेज दिया गवर्नमेंट को, तो उस पर एक प्रोसेस स्टार्ट हो गई। तो उसी दौरान उनने जरा थोड़ा सा वो डिले किया, तो वो नवंबर में शायद अमेंडमेंट हो गई एक्ट की। तो फिर उनने 9 नवंबर को कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की मुझे चेयरपर्सन बना के जी। तो वो सेक्शन 20 जो नया अमेंडमेंट आ गई थी उसके तहत वो कॉन्स्टिट्यूट हो गई। तो पहली स्टैट्यूटरी कमेटी बन गई। तब तक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटियां बनती थी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के तहत, तो इसमें प्रोसेस स्टार्ट हो गई उसी के तहत, लेकिन कमेटी बन गई फिर स्टैट्यूट के तहत। उसके बाद फिर रूल्स की जरूरत थी, क्योंकि कमेटी को चलाने के लिए रूल्स बड़े जरूरी थे जी। फिर हमने ड्राफ्ट रूल्स बनवाए, जब तक उनको वो नोटिफाई करते तो हमने उनको अडॉप्ट किया, हमने काम शुरू किया जी। अल्टीमेटली अब इस साल में 10 मई 2022 को रूल्स नोटिफाई हुए। जो हमारे ड्राफ्ट रूल्स थे थोड़ा सा उसमें उन्होंने चेंज किया, बड़ा मामूली से चेंज। पुराने जो ड्राफ्ट रूल्स थे उसमें चेयरपर्सन को पावर था कि वो 1500 रुपये जहाँ स्कूल की फीस होगी और 6000 तक एनुअल फी वो खुद ही कर सकता है, वो रेगुलेट वो फी जी। तो इसमें उन्होंने वो अब जो रूल्स नोटिफाई किया उसमें निकाला, बाकी सारा ऑलमोस्ट वही है, कोई फर्क नहीं है जी। तो अब उन्हीं एक्ट रूल्स के तहत सारा काम चल रहा है इस कमेटी का जी। तो इसका मकसद ही है जो एक्ट में लिखा, जो सुप्रीम कोर्ट का भी था, कि इस कमेटी का काम होगा टू स्टॉप कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉफिटियरिंग इन एजुकेशन। वही इस एक्ट में भी है, जो सेक्शन 20A, 20B, 20C, तो उसमें भी इसलिए कहा है कि कॉन्स्टिट्यूट इसलिए हो रहा है, अमेंडमेंट हो रही है कि कमर्शियलाइजेशन नहीं होगी एजुकेशन की, विल नॉट बी अनडू प्रॉफिटिंग इन द एजुकेशन। तो इस कमेटी का मकसद ही वही है जी, कि ये चैरिटी ही रहे, ये कमर्शियलाइजेशन इसका ना हो जाए। लेकिन मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि जो स्कूल चलाते हैं, कि उनका चूंकि वो स्कूल चलाते हैं, काम करते हैं, उनका घर भी इज्जत से चलना चाहिए, उतना तो उनको भी मिलना चाहिए, मैं हमेशा कहता रहा हूँ। लेकिन काम ये हम देखते हैं कि ये लूट ना मचाए, जुल्म ना करे, जबर ना करे पेरेंट्स और बच्चों के साथ, बिल्कुल ऐसा ना हो। तो वही कमर्शियलाइजेशन को स्टॉप करने के लिए और प्रॉफिटिंग को स्टॉप करने के लिए कमेटी बनी उसी लिए है। क्या कमेटी का डोमेन बस इतना ही है? कमेटी का डोमेन बस यही देखना है कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन ना हो, प्रॉफिटिंग ना हो। ये मेन इसका फंडामेंटल जो प्रिंसिपल इसका है जी, इस कमेटी के बनने का वजह यही है। प्राइवेट स्कूल्स में हम देखते हैं हर तरफ प्राइवेट स्कूल्स की हर किसी की अपनी एक फी फिक्स्ड है और वो अपने हिसाब से फी फिक्स करते हैं, लेकिन कानून क्या कहता है कि एक प्राइवेट स्कूल किस तरह से कानून के तहत अपनी फी फिक्स कर सकता है? उसमें क्या उनके पास बदकिस्मती से यहाँ पे मैं जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की बात कर रहा था अभी 2003 की इस्लामिक एकेडमी वाले की जी, उसमें क्या उन्होंने कहा था फर्दर, जब कमेटी का उन्होंने कहा कमेटी बनेगी, फिर उन्होंने कहा था कि हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक अपना प्रपोज फी करेगा, प्रपोज फिर वो कमेटी के सामने लाएगा एकेडमिक सेशन से पहले, अपने डॉक्यूमेंट साथ देगा, अकाउंट बुक साथ देगा जी। तो फिर कमेटी वो देखेगी, अगर कमेटी सेटिस्फाई होती है उससे तो वो अप्रूव करेगी, तो वो फीस बन जाता है। अगर नहीं सेटिस्फाई होती है तो कमेटी एक फीस फिक्स करेगी, तो वो फीस स्कूल पे बाइंडिंग होगा 3 साल के लिए जी। तो 3 साल के बाद अगर स्कूल चाहता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट चाहता है कि वो फी में रिविजन चाहता है, तो वो जाएगा फिर कमेटी के पास प्रपोज करेगा। अब ये किसी ने इसकी तरफ ध्यान ही कभी नहीं दिया, न पेरेंट्स को बेचारों को पता था। पेरेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि जब से ये कमेटी बन गई हमारी, पहली बार वो मुझे उनको अवेयरनेस आई है फर्स्ट टाइम कि है क्या मकसद इस कमेटी का, हमारे हुकूक राइट्स क्या है, स्कूल वालों को क्या करना है। पहली बार उनको पता चला, पहली बार वो आप खुल के सामने आ रहे हैं। हमारे पास कंप्लेंट्स, जब मैंने ज्वाइन किया था, मेरा ऑर्डर निकला था 9 नवंबर 2020
को तो मैंने 13 नवंबर को ज्वाइन किया. मैंने पहले ही दिन ऑर्डर निकाला कि चूंकि एडमिशन फी आप नहीं ले सकते, सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा है, अब स्टैट्यूट भी बाहर करता है वो स्पेसिफिकली. तो जहाँ जहाँ ऐसी कोई बात हुई है वो खुद नहीं आना है, हमको कंप्लेंट आप भेज दिया हमारे इसी मेल आईडी पे, तो हम उस पर एक्शन लेंगे. मैं जम्मू में था, मैं जम्मू में ज्वाइन किया था, उस दरबार में हो गया था, तो कंप्लेंट्स आ गई. 13 को हमने अपलोड किया, 14 को कंप्लेंट्स आ गई. जम्मू में कुछ आ गई, लेकिन श्रीनगर से ज़्यादा आ गई, बहुत ज़्यादा. तो फिर मैं श्रीनगर आ गया. यहाँ पे मैंने इनको कहा कि अब मुझे बोलो, अब जो कंप्लेंट्स आई हैं स्कूल में, ये बात मैंने बार बार यहाँ पे इस फोरम से भी कही है जी. मैंने कहा जो सबसे पावरफुल स्कूल है पहले उसको नोट्स निकालो, उसको बुलाओ यहाँ. तो उसको लाया, कंपनी में था वहाँ पे, उसने 1,10,000 रुपये लिए थे एडमिशन फी. तो अब मुझे कुछ नहीं बोलना पड़ा. उस स्कूल के चेयरपर्सन ने बैठते बैठते कुर्सी पे कहा उसको कि आप आना मंडे को और रसीद लेके तो पैसे वापस ले जाना. मुझे कुछ नहीं करना पड़ा. जब उसने वो स्टार्ट किया, जो सबसे पावरफुल आदमी था, तो फिर जो बाकी स्कूल थे उनकी तो लाइन लग गई. फिर जितनी भी कंप्लेंट्स आ गई 100% में एडमिशन फी वापस करवा दी. क्योंकि जब आपको नियत होगी आपकी ठीक काम करने की, अब आप ऑनेस्टली काम करेंगे तो आपको ऊपर वाला साथ देता है, वो मदद करता है. बिल्कुल सही. आपने बात की एडमिशन फीस की. एडमिशन फीस तो अब सुप्रीम कोर्ट के रूल के हिसाब से स्टैट्यूट में भी अब वेव ऑफ हो गया है कि अब एडमिशन फीस नहीं लिया जाएगा. लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल्स जो, जैसे आपने कहा कि बिजनेस बनाया है इस चीज को, स्कूल्स ने, काफी सारे प्राइवेट स्कूल्स को बिजनेस ही समझा हुआ है. एडमिशन फीस 1 लाख की हुआ करती थी और उसके साथ हर साल एक स्कूल एक एनुअल फी बच्चे से चार्ज करता है, चाहे वो 1,000 रुपए का है या 2,000 का है या 3,000 रुपए का है. ये एनुअल फीस चार्ज होता था हर स्कूल में. लेकिन जब से ये एडमिशन फीस खत्म हुआ है तब से स्कूल्स ने अप्रैप्टली ये एनुअल चार्ज 3,000 से 15,000 कर दिया है. अगर पहले एक पेरेंट को 1 लाख रुपए भरना पड़ता था 12 साल या 15 साल के लिए जब तक उसका बच्चा वहां पढ़ता, लेकिन अब जब वो हर साल 15-15 हजार रुपए भरता है तो वो उससे ज्यादा रकम हो जाती है. ऐसी बात इस पे थोड़ा कुछ बताएं. बात नहीं है. एडमिशन फी तो बंद हो गया जी, लेकिन कहते हैं कि लोगों के पास, जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, पता नहीं कहां से इतना पैसा आता है. अगर इंसान ईमानदारी से काम करेगा तो फजूल अखराजात के लिए तो पैसे, अयाशों के लिए तो पैसे नहीं होंगे आपके पास. 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से आती है जब आप ईमानदारी से काम करते हैं. अगर आप ज्यादा और मेहनत करेंगे जी, थोड़ा सा आराम से जिंदगी गुजार सकते हैं. ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, टाइम लगता है. लेकिन पता नहीं लोगों के पास कैसे इतना ज्यादा पैसा आता है अचानक. वो तो आएगा इलीगल मीन से ही आएगा, सीधी बात है. वो जाके अंडर टेबल देते हैं, खुद ही पैसे यहाँ से वॉलंटियर करते हैं. अब इस साल हमारे पास कोई शिकायत नहीं है. एक शिकायत आई थी एक स्कूल के बारे में. उसने क्या किया था, अब चूंकि बाहर है, उसने उसको कहा था एक दुकानदार के अकाउंट में डाल दो ये पैसे. उसने डाल दिए. वो हमारे पास कंप्लेंट लेके आ गया, तो मैंने प्रिंसिपल को लाया. प्रिंसिपल ने कहा मुझे तो पता ही नहीं है, हमने कोई एडमिशन फीस लिया ही नहीं है. तो मैंने कहा जो सर्कमस्टेंसेस इसके हैं इससे प्रूव हो जाएगा कि आपने फीस ली है. तो दूसरे दिन वो आता है, वो कंप्लेंट, उसने कहा सर मेरे अकाउंट में पैसे वापस आ गए. एक ही कंप्लेंट आ गई. लेकिन ऐसा है कि जो बज़ है ये है कि कुछ बड़े बड़े स्कूल जो बिजनेस, बिल्कुल उसको बिजनेस ही बना के रखा है उन्होंने, जिनको कोई डर नहीं है, अल्लाह का कोई खौफ नहीं है, सिर्फ इस जिंदगी के ऐश करेंगे, मरने के बाद जवाब दी है उसका, तो वो तो बिल्कुल ही वो तो तस्वुर ही नहीं है. भूल ही गए. अगर वो तस्वुर आएगा तो सारा ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाता. लोग देते हैं, मैं हैरान हूँ. और अंडर टेबल देते हैं ना, आपको ना तो रसीद भी है. पहले रसीद ही देते थे, पहले वो वाइट बन जाता था वो पैसा. बिल्कुल. अब तो ब्लैक, सारा ब्लैक में जाता है. अब तो सारा ब्लैक में जाता है वो पैसा. एक तो वो बात हो गई. अब जो ये कहते हैं कि आप की जो एडमिशन ये एनुअल फी है जी, एनुअल फी जो हमने रेगुलेट की जी. कुछ स्कूलों की हमने एनुअल फी जो बच्चे, मान लीजिए आज नर्सरी में आज बच्चा पहली बार आता है, अपन स्कूल का सारा कुछ देख के, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी बाकी सारी चीज़ें देख के, हम उस बच्चे को कहते हैं कि आपको जी पहले साल, क्योंकि आपका एडमिशन का साल है ये, आप 10,000 रुपये देंगे. लेकिन नेक्स्ट ईयर आपका फीस वही होगा जब आप LKG में जाएंगे. जो LKG वाले का फीस रेगुलेट किया है, मान लीजिए उसका 2,000 फीस रेगुलेट किया है या 3,000 किया है रेगुलेट एनुअल फीस, आपको वही देनी है. ये स्कूल वालों ने कुछ किया था गड़बड़ कि
जी 10,000 रुपये फीस किए हैं इसके लिए, अब आपको 10 साल 12 साल आप स्कूल में रहोगे, 15 साल आपको एनुअल चार्जेस ये यही देने हैं। हमने वो क्लियर किया, एक जनरल ऑर्डर निकाला। और यहाँ पे भी मैं लास्ट टाइम मैं सॉरी इसी साल मैंने वो हालत हसर के प्रोग्राम में ये बात क्लियर की थी उस टाइम भी, और एक जनरल ऑर्डर निकाला कि ये जो फीस है उस बच्चे के लिए, सारे स्कूलों में नहीं है, ये कुछ स्कूलों में है, वो फीस उसकी इसी साल पहले साल होगी। नेक्स्ट ईयर जो ऑलरेडी फीस फिक्स हुई है जी, हमने की है फिक्स एलकेजी वाले के लिए, वो 3,000 होगी या 2,000 होगी, वही देनी है। ये 6,000 या 8,000 10,000 नहीं देनी है। फिर उसी हिसाब से वो रेगुलेट हो जाएगा आगे। ये सिर्फ एक साल के लिए है, फर्स्ट एडमिशन ईयर के लिए है ये, कि 10,000 रुपए पहले साल के लिए हैं, उसके बाद नहीं, जो बाकी एलकेजी मान लीजिए हमने 3,000 रखा है, उसको भी वही 3,000 देने हैं, 10,000 नहीं देने हैं। ये स्कूल टू स्कूल भी वैरी करता है एनुअल फीस? स्कूल भी, क्योंकि ये डिपेंड करता है उनकी सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाकी फैसिलिटीज डिपेंड करता है। मिनिमम कितना रखते हैं आप? नहीं, ये डिपेंड, मिनिमम तो ऐसे हम नहीं कह सकते मिनिमम कितना होगा, हर स्कूल के डिपेंड करता है उसके। कश्मीर में अगर हम बात करें तो मैक्सिमम कितना तक हो सकता है? जो हमने जो रेगुलेट किया, मुझे लगता है कुछ मुझे ऐसे मैं कह नहीं सकता कि शायद 4-5 हज़ार शायद मैक्सिमम हो गया होगा। मैं कह रहा हूं अगर सबसे टॉप स्कूल हम जम्मू कश्मीर का ले लें, उसका एनुअल फीस भी 4-5 हज़ार रुपए ही होगा। उतना ही होगा, उतना ही, मुझे लगता है वही। यहां मैं पेरेंट्स को बताना चाहूंगा कि पेरेंट्स आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि चेयरपर्सन कह रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर का टॉप स्कूल आपके जहन में है, वो टॉप स्कूल भी 4-5 हज़ार से ज्यादा एनुअल चार्ज नहीं कर सकता। एनुअल फीस को वो 4-5 हज़ार से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकता। उनकी फिक्स हुई है, फीस फिक्स्ड है। खैर, इस पर और भी बात करेंगे, लेकिन यहां पर फिलहाल हमारे साथ पहले कॉलर हैं आज के प्रोग्राम के, तो लेते हैं पहला कॉल। हेलो, शायद कॉल ड्रॉप हो गया। हम बात कर रहे थे कि एनुअल चार्जेस पर, और हमारे साथ आज चेयरपर्सन बैठे हैं इस फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी जम्मू कश्मीर के, इन्हीं से हम गुफ्तगू कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह ये कमेटी काम कर रही है और किस तरह पेरेंट्स को वो राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि राहत दोनों तरफा है, पेरेंट्स के लिए भी और स्कूल्स के लिए भी। कहीं ना कहीं कुछ स्कूल्स फी कम लेते थे, लेकिन उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर, उनकी फैसिलिटीज देखकर कमेटी ने एक फी फिक्स कर दी जो उनके लिए बेहतर थी। और कहीं पर हमने देखा है कि स्कूल्स बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे थे, और वहां पर भी एक स्लैब लगा दिया गया इस कमेटी के जरिए कि इससे ज्यादा आप चार्ज नहीं करेंगे। सर बहुत जी प्लीज। एक और इशू में आपको बड़ा इंपॉर्टेंट इशू, उसके लिए भी हमने ऑर्डर निकाला लेटली। हमने स्कूलों की फी रेगुलेट की है जी। कुछ बड़े स्कूल, इशू बड़े स्कूलों का ही है, वही है। वो छोटे स्कूल बेचारे तो उनका सर्वाइवल के लिए बेचारे वो पता नहीं उधर उधर घूमते रहते हैं। तो मैं तो कहता हूं कि अल्लाह उनकी मदद करे बेचारों की जी। सस्टेनेंस की है उनकी बात, सर्वाइवल की बात है। ये जो बड़े बिजनेसमैन जो आ गए इसमें इस सेक्टर में, क्या हुआ कि जब हम पढ़ते थे, मेरे एज में, आप तो बिल्कुल छोटे, मेरे बच्चे, हमें ये पढ़ाया जाता था कि जो दौलत है वो इल्म है जी। आज कहा जाता है जो दौलत है वो रुपया है। वैल्यू सिस्टम टोटल चेंज हो चुका है, चेंज हो गया, बिल्कुल सही। नॉर्म्स चेंज हो गए, वैल्यूज चेंज हो गए हैं। हमने फी रेगुलेट किया, बिजनेसमैन आ गए इसमें जी। उनने कहा कि कोई बिजनेसमैन है, वो कहता है मैं बिजनेस करता हूं तो वहां पे मैं जब माल सप्लाई करता हूं 6 महीने के बाद मुझे पैसे वापस मिलते हैं जी। यहाँ पे रैकरिंग है, हर महीने आ रहा है और पेरेंट लिख के आ रहा है, बोलना कुछ नहीं, उसको फीस बिल्कुल। तो उसे कहा बेटर है कि ये काम रैकरिंग इनकम में किसी से कुछ करना ही नहीं, एक बार इन्वेस्टमेंट करनी है तो मामला खत्म। बिल्कुल सही। तो हमने फी रेगुलेट किया। अब कुछ उनमें चले गए, वो खुश नहीं थे तो वो चले गए, उनका हक बनता है कोर्ट में जाने का जी। तो कुछ केसेस में कोर्ट ने वो स्टे कर दिया, हमारा जो फी रेगुलेट हुआ था जी, तो उसको होल्ड पे रख दिया। हाँ, उसने स्टे कर दिया, लेकिन अब इशू बन गया जी। अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि स्कूल वाला खुद फी फिक्स नहीं कर सकता है, उसको कमेटी के पास जाना है। बिल्कुल। स्टैट्यूट कहता है खुद नहीं फिक्स कर सकता है, प्रपोज कर सकता है तो कमेटी डिसाइड करेगी। बिल्कुल सही। अब कमेटी ने डिसाइड किया तो वो स्टे हो गया, स्टे में हो गया। अब क्वेश्चन ये हो गया अराइज, ये कौन सा फीस लेगा, इसको तो इख्तियार ही नहीं है खुद फीस फिक्स करने का। अब ये फीस ले भी नहीं सकता। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ बहुत देर से हैं सर, पहले ये कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 हेलो। हाँ जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली मोहम्मद पंडित जोहरा। अली मोहम्मद पंडित साहब सवाल पूछें। हाँ, हम बहुत आपसे नवाजी है क्या हमारी तरफ से, आपकी बहुत हम आपके शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने जिस तरह इस फीस का इसमें
ارے کال ڈراپ ہو گیا. علی محمد پنڈت صاحب بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے. خیر جی آپ بات کر رہے تھے کہ یہ جو ناگوارا ہوا اب سٹے کیا ہائی کورٹ نے, اچھی بات ہے, وہ بائنڈ کرتا ہے اسکول کو بھی اور ہم کو بھی, کمیٹی کو بھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سپریم کورٹ کہتا ہے کہ آپ خود فکس نہیں کر سکتے, آپ کو پرپوز کرنا ہے, اسٹیچوٹ کہتا ہے آپ کو پرپوز کرنا ہے, تو آپ کون سی فیس لیں گے؟ میں نے آرڈر نکالا, پچھلے دنوں ہی آرڈر نکالا. میں نے کہا ایک تو یہ ہے کہ جس اسکول کا ہم نے پہلے فیس ریگولیٹ کیا تھا پہلے پچھلے سیشن میں, وہ تو وہی فیس لے گا جب تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتا ہے. اب جس کا ہم نے پہلی بار فکس کیا, وہ کورٹ کے پاس چلا جائے, ان سے کہے کہ ہمیں کلیئر کیجئے کہ ہم کون سا فیس لیں گے, کیونکہ ہم تو اب کچھ نہیں کر سکتے. تو ایک بڑا مسئلہ ہے, لیکن وہ خود فیس فکس نہیں کر سکتا. اب لیجیے ایک اسکول کا فیس تھا, اس نے خود ہی 6,000 روپے فیس رکھے تھے جی سارے کلاسز کا, نرسری سے لے کر 10th تک. جی اب فیس اپنا فکس نہیں کروایا تھا. ایک آرڈر نکالا تھا 2019 جنوری میں پچھلی کمیٹی نے کہ آپ 6% انکریز ہر سال فیس کا کر سکتے ہیں. کمیٹی کے پاس فیس فکس نہیں کروایا, خود ہی فیس کیا, لیکن جو کمیٹی کا وہ 6% ہے وہ بھی چڑھایا, امپلیمنٹ کر دیا, وہ بھی چڑھایا, تو 6,636 بنا دیا اپنے فیس کو. اب دیکھ لیجیے ظالم لوگ کتنے ہیں. تو اس پر کمیٹی نے کوئی ایکشن لیا؟ اس پہ تو ہم نے کیا نا, اس کا فیس جب ہم نے سارا دیکھا تو اس کا 6,006 سے کچھ 3200 بن گیا ہمارے حساب سے, کمیٹی نے فکس کیا. تو آپ چونکہ کورٹ نے وہ اسٹے کر رکھا ہے, لیکن اب اس کا فیس کیا ہوگا, وہ ایشو بن گیا, وہ خود فکس نہیں کر سکتا ہے قانون کے تحت. اب ہم نے ان کو کہا کیونکہ آپ پہلی بار آئے ہو, آپ کورٹ میں جاؤ تو آپ کورٹ سے کلیئرفائی کر اپنی پوزیشن کراؤ, کیونکہ سپریم کورٹ کہتا ہے آپ نہیں فکس کر سکتے ہو, اسٹیچوٹ کیسے آپ فکس نہیں, آپ کون سی فیس لوگے؟ بالکل صحیح, آپ پرپوز کریں اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں گے. آپ کورٹ میں ہی جائیے, کورٹ سے کلیئر کر دیجیے آپ کون سے فیس لے سکتے ہیں. وہ فیس آپ وہ بالکل ہی نہیں لے سکتے ہیں جو خود انہیں پرپوز کیا بنایا تھا. جی صحیح. تو اب اس میں بھی ہے کہ لوگ جاتے ہیں دیتے ہیں وہ فیس, اب وہاں بھی اور لوگ مجبور ہو جاتے ہیں. خیر اس پر اور بھی بات کریں گے. مظفر صاحب آپ سے بات ہو رہی ہے, اور یہاں پر ہمارے ساتھ ایک بڑے ہمارے ایک پرماننٹ کالر ہیں جو ہر پروگرام میں فون کرتے ہیں اور آج اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں. بٹ صاحب آئیے ان سے بات کر لیتے ہیں. ہلو آداب. آداب بٹ صاحب. ہاں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے آج آنریبل جسٹس صاحب کو لایا ہے. جی آنریبل جسٹس مسٹر مظفر حسین صاحب کو لایا. جی یہ بہت بہت خوشائن بات ہے. جی جو چیئرمین ہے ان فیس ایڈمیشن فیس کے لیے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں جسٹس آنریبل صاحب کو, جو یہ بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں, بہت بڑھیا بات کہہ رہے ہیں, بیکاز آئی ایم کالنگ سو مینی ٹائمز ٹو دی ہیلو ڈی ڈی پیپل لاسٹ 16 اور 15 ایئرس. میں خود اس پروفیشن میں ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ جو یہ ایڈمیشن فیس یا پرائیویٹ اسکولوں میں, بٹ دس از رن بائی these schools, private schools, big schools are run by big sharks. Big sharks in the sense because those who are very money person, they how running it, how they are being given the licenses, how they are, because time and again I'm telling to everybody یہ تو نذرانہ ہے ایک قسم, یہ خدا کا ایک نذرانہ ہے تعلیم حاصل کرنا, یہ ایک ایمان ہے. سبوں کو یہ چاہیے بڑی ایمان کے ساتھ تعلیم لینا بھی اور دینا بھی ہے. مگر یہ جو بزنس بنی اس میں, بیکاز آئی ایم مائی سیلف اگینسٹ دس. دیکھیے پرائیویٹ جو باہر سے آپ ٹیچرس آ رہے ہیں ٹیوشن ہاؤسوں میں, دے آر بینگ پیڈ ہیفٹی اماؤنٹ, بٹ دیز پرائیویٹ ٹیوشنز آر بینگ رن بائی, میں کیا کہوں گا, میں نے دیکھا یہ جو ہے مناری کے دکان والے وہ بھی بڑے بگ شارک بن گئے. انہوں نے اوپر ٹیوشن ہاؤسز رکھے ہیں, جو من مرضی ہے وہ لیتے ہیں. مگر یہ جو پیرنٹس سے آنریبل سب کہہ رہے ہیں یہ پیسہ آتا بھی کہاں ہے, کہاں سے لوگوں کو آتا ہے, what kind of money they are getting, this is also the how they are getting the money. جو غریب لڑکا ہے, غریب ماں باپ, وہ کیا کرے بیچارہ, وہ بھی پڑھنا چاہتا. جیسے دہلی میں ہمارے ایک چیف منسٹر صاحب ہے آج کل, he has made government beautiful, اور وہ وہاں ہر ایک پرائیویٹ سکولوں سے, بگ سکولوں سے آ رہے ہیں لڑکے اور ان سکولوں میں جاتے ہیں. جیسے مسٹر I should not say on this TV, Mr. Chief Minister, Honorable to UT, he is doing good job, he is minister. But وہ فن لینڈ میں دیکھیں, فن لینڈ میں کیا فیس ہے, اور وہ 1 یونیورسٹی ہے ورلڈ اس وقت میں, ورلڈ فن لینڈ کی یونیورسٹیاں ٹاپسٹ. پہلے آکسفورڈ ہوتی تھی, یہ ہوتی تھی, فن لینڈ میں, اور
only 50 lakh population of Finland country. Now the universities are number one. What बड़ा clean है, तरीके से छोटा फीस है, मगर हमारे जो यहाँ है दिल्ली हर जगह J&K में they have made it a business. And these big sharks are the responsible in these things. They are making the hefty amounts. They are taking में से बड़े चाहे DPS है, चाहे जी बट साहब हम चाहेंगे कि अब आप they are charging hefty amounts. गरीब बच्चे बिना पिस रहे हैं, वो भी पढ़ना चाहते हैं, meritorious students है. बिल्कुल बट साहब आपका सवाल आप our justice साहब is doing good work and he should do it. He is doing, he will be do. I am very much happy that justice साहब is running this. He is doing this good job. Thank you. थैंक यू सो मच बट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया. बट साहब ने हालांकि सवाल तो कोई पूछा नहीं, लेकिन हाँ एक बड़ा इशू आ गया, इशू छेड़ा इन्होंने. एक बड़ा इशू छेड़ा, वो मैंने अपने एक राइट अप में भी छेड़ा था इसी पे, ये एडमिशन फी कि आपके पास ये पैसा, ये जब ये हमारे जो लोग, कुछ लोग हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं कि जो जिनके पास पैसा बहुत है वो पैसा देते हैं. अब इस स्कूल लेवल पे दो क्लास सोसाइटी में खड़े हो जाते हैं जी. एक गरीब है, मेरिटोरियस बच्चा है, बड़ी मेहनत करता है, आगे जिंदगी में जाना चाहता है, उसके पास एवेन्यूज अवेलेबल नहीं है. दूसरा बच्चा है, वो भी, मैं नहीं कहता कि वो कुछ कम होगा, वो भी मेहनत करता है, जिसके पास एवेन्यूज भी हैं, एवेन्यूज है, मेहनत करता है, बड़ा वो भी इंटेलिजेंट होगा. लेकिन अब दो क्लासेस बन गए एक ही जगह पर, वो बेचारा तो पीछे रह गया, वो आगे निकल गया. तो ये बहुत ही बड़ी बदकिस्मती की बात है. मैंने पिछली बार भी कहा था कि जो इनके पास ये पैसा जो देते हैं एडमिशन फी, अपने गांव में देखिए, अपने हमसायगी में देखिए, कोई अच्छा काबिल बच्चा तो नहीं है कि उसको भी मदद करेंगे, स्पॉन्सर कर सके, उसको भी मदद करेंगे. बिल्कुल सही. उसको उस पर ये पैसा खर्च करेंगे ताकि शायद जो गुनाह हम कर रहे हैं थोड़े से दूर जाए. जिस तरीके से हम पैसा कमाते हैं, बड़ी बेदर्दी से पैसा कमाते हैं, ये तो बहुत ही बड़ा जुल्म हो रहा है समाज के साथ और गरीब तबके के साथ. गरीब तर होता जा रहा है, अमीर तर होता जा रहा है. हमारे सिस्टम को जब तक हम ठीक नहीं करेंगे तब तक चीजें नहीं सुधरेंगी, और इसके लिए आपको खुद कुर्बानी देनी पड़ेगी. बिल्कुल. मेरे पास आ गए ये बड़े स्कूल वाले, ये तो मैंने उनको कहा कि जो कानून होगा वही इम्प्लीमेंट होगा. जब तक मैं यहाँ हूँ मैं कोई गलत काम आपको करने नहीं दूंगा. अब आप एक ही चीज़ आपको, क्या आप चाहते हो कि मैं रास्ते से हट, आप मुझे हटवाइए, यहाँ से निकलवाइए एज चेयर, मुझे कोई उसे फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन जब तक मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ, मैं ऊपर वाले को देख के काम करता हूँ और कानून इंप्लीमेंट करता हूँ. बिल्कुल सही. वही होता रहेगा. बहुत. तो वहाँ पे एक स्कूल वाले को हमने 40-50 करोड़ की सालाना उसकी एनुअल इनकम है. तो जब हमने उसका सारा रिकॉर्ड देखा तो हमने कहा गवर्नमेंट को कि आप इंडिपेंडेंट ऑडिटर एक जो इसको फाइनेंस करेगा ऑडिट जी, ये लास्ट ईयर नवंबर में कर लिया हमने. एक नया नंबर आ गया, नहीं किया. जो हमारे पिछले प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब थे, नहीं किया. अब ये नए प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब आ गए, फिर वो कोर्ट चला गया, कोर्ट ने कहा कि इसका ये कर लो फाइनल जी. तो फिर हमने नए प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब एक ही मीटिंग में आ गए, फिर उनके फादर की डेथ हो गई, वो चले गए थे घर जी. उसके साथ ही वो दूसरे तीसरे दिन, तो आगे नहीं बढ़ सके हम उसमें. मैं तो ये कहूँगा कि जो ये सारे बड़े बड़े स्कूल है यूटी में जी, गवर्नमेंट को इन सब का फाइनेंशियल ऑडिट करना चाहिए. बिल्कुल सही. कुछ स्कूलों में आपको मिलेगा कि स्कूल वालों ने फिक्स डिपॉजिट में पैसे रखे हैं, खर्च ही नहीं करते स्कूल पे, लोगों से फीस लेते हैं. मुझे लगता है कुछ स्कूलों का फीस तो सवाल बढ़ने का सवाल ही नहीं है. कुछ क्या करते हैं कि वो जो आपका सरप्लस फीस जो रुपया बन जाता है वो अपने अकाउंट्स में ले जाते हैं अपने घर जी. जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है ये स्कूल का पैसा है, स्कूल में रहेगा, स्कूल फंड में, अकाउंट स्कूल का होगा, फंड स्कूल का होगा, स्कूल पे खर्च होगा. नहीं करते हैं. गवर्नमेंट को चाहिए, मैं तो एक रिक्वेस्ट करूंगा, गवर्नमेंट को अपील करूंगा, ये जो बड़े बड़े स्कूल जिनकी बात कर रहे थे अभी, क्या आप उनका एक फाइनेंशियल ऑडिट करवा दीजिए. आप देख लीजिए कि ये सारा सिस्टम ठीक हो जाए. नीचे वही बात, वो छोटे वाले कुछ करते नहीं है, ये सिस्टम कैसे ठीक हो जाएगा. अब एक स्कूल को हमने कहा ऑडिट करो, इंडिपेंडेंट ऑडिट नहीं हो रहा है. एक साल, अब नवंबर में 1 साल हो रहा है, नहीं हो रहा है अभी तक. शायद अब हो जाए. तो मैं चाहता हूं कि बाकी स्कूलों का भी गवर्नमेंट खुद करे, अपने खुद ही करे. आप देखेंगे कि फीस कितनी डाउन हो जाएगी स्कूलों की, और कितने साल एक ही फीस रहेगी. जी बिल्कुल सही. तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी इस मामले में सीरियस होना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी कुछ इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे. फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, मोहम्मद अल्ताफ साहब चाडोरा से. आइए बात करते हैं. हेलो.
वालेकुम अस्सलाम, अल्ताफ साहब सवाल पूछें। हाँ सर, अच्छा टीचर आप प्राइवेट स्कूल अहन हज जज साहब वन कि कर प्रत कुछ स्कूल फी डिसाइड अत मज लकुट स्कूल वोल तो बोड़ स्कूल वोल अहन लकट स्कूल मज कर 5,000 4,000 तक टीचरन तनख्वाह वन उम्मीद कि नए वरी गस हाइक मगर उमन कोर्मुत फी डिसाइड हेकान फी खलित बचस कहें सानिस रोजगार पे सानी सैलरी पे असर पेवान वन सर कित पे हेको पन यह घर पकन कम तनख्वाह पे अगर न अलो कर बचन फी भरने खतर। अहन सड़ा सा शुक्रिया तुम अल्ताफ साहब कॉल करने बाबत। ये सवाल मैं पूछने ही वाला था कि एक स्कूल की फी जो फिक्स की जाती है या जो एक स्कूल की फी फिक्सेशन कमेटी फिक्स करता है, क्या पैरामीटर्स होते हैं जिनको देखकर किया जाता है? जैसे कि उन्होंने सवाल पूछा कि हमारी सैलरी 4-5 हज़ार रुपए बिल्कुल मैं कहूँ आपको, मैंने कल एक फाइल देखी जोड़ा साइड की जी, 2-2.5 हज़ार सैलरी वहाँ के टीचर लेते हैं। तो फीस जो मैंने देखी पहले क्लास की 150 रुपये वो लेते हैं। इसका मतलब है कि जो वो एरिया है जी बहुत ही पिछड़ा इलाका होगा, लोगों में उतनी ताकत नहीं होगी उतना ज्यादा पैसे देने की, तो वो भी उसी हिसाब से वो चलाते हैं। अब जो ये पैरामीटर्स है पहले सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स कर रखे थे कि आप क्या क्या देखेंगे इसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, उनका एजुकेशन का कि एजुकेशन कितनी अच्छी देते हैं ये, बाकी इनके पास लेबोरेटरी कितना है, इनके पास ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में क्या क्या है, सारी चीजें अब वो रूल्स में सारी चीजें डिफाइन होकर आ गई हैं कि उस हिसाब से फी फिक्स करना है। अब ये जो छोटे स्कूल है इनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है एक। दूसरा ये जो छोटे स्कूल है मान लीजिए गाँव में है, यहाँ डाउन टाउन में भी हमने देखा कि लोगों में उतनी सकत नहीं है कि वो रेडियो वाले का बेटा है, वो जो डेली वेजर है, दिन का काम करता है, मजदूरी करता है, उसका बेटा वहाँ पढ़ता है, तो उनमें वो फीस उतना नहीं दे सकते हैं। खुद स्कूल वाले उनसे फीस अगर उनको कहेंगे आप खुद ही फिक्स करो, वो नहीं बढ़ा सकते हैं। हमने देखा 2-3 साल से नहीं बढ़ाया है। अब हमने सारा ओवरऑल देख के उनका थोड़ा सा कुछ बढ़ा, हर एक स्कूल का बढ़ाया, जो छोटे स्कूल जो है जी, लेकिन उनके हिसाब से बढ़ाया, जिस तरह की वहां फैसिलिटीज हैं उसी हिसाब से बढ़ाया जी, सब कुछ देख के। अब ये ठीक कह रहे हैं इनकी 5,000 तनख्वाह, तो मैंने खुद ये सवाल उठाया बार बार 5,000 पे इनका घर कहाँ चलेगा। फिर मैंने पूछा एक दो से, मैंने कहा कैसे चलता है घर आपका, तो उन्होंने कहा अब हम करते हैं ट्यूशन व्यूशन, फिर बाद में करते हैं स्कूल के बाद, उससे मैनेज हो जाता है, उससे थोड़ा सा मैनेज हो जाता है। और गाँव में ये है कि गाँव में आपको थोड़ी सी खेती है, आपके वो घर में आप सब्जी फल निकालते हैं, तो वो थोड़ा सा उससे एक मिटिगेट होते हैं उनकी हार्डशिप्स जो होती है जी। लेकिन जब श्रीनगर में हम आते हैं डाउन टाउन एरियाज में जहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ये बड़ा इशू है, लेकिन वहाँ पे लोग ज़्यादा फीस देने के काबिल, और वो स्कूल इतने है नहीं जिनका आप फीस उतना ज़्यादा बढ़ा सकते हो कि फिर कॉरस्पॉन्डिंग आप टीचर्स को उतनी ज़्यादा सैलरी बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो हम फीस बढ़ा रहे हैं उसमें भी हर साल इनकी सैलरी हाइक होनी चाहिए जी, होनी चाहिए, क्योंकि फीस बढ़ गई यहाँ से जी, तो इनकी हाइक भी होनी चाहिए। अब ये है कि इनकी हाइक ये 5,000 है, इसका मतलब किसी छोटे स्कूल में काम करते हैं, गांव में है, अब उसी हिसाब से जो हाइक हुई है तो उस हिसाब से फी हाइक जो हुई है उस हिसाब से इनकी भी हाइक होगी, ज्यादा नहीं हो सकती इनकी, वो सच है। नहीं, और एक और चीज भी देखनी है कि अगर जैसे आपने डाउनटाउन की बात की कि डाउनटाउन में लोगों के पास इतनी सकत नहीं है कि वो बड़ी फीस जो हमारा जो मेरा तजुर्बा है जी, मैं वही कह रहा हूं कि वो लोग बहुत ज्यादा फी स्कूल्स को पे नहीं कर सकते। अगर मेरे में बहुत ज्यादा फी पे करने की सकत नहीं है, मैं क्यों ना ऐसा करूं कि मैं बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाऊं, एक तो तालीम अच्छी मिलेगी। हाँ, ये है कि मेरे पास सड़क पर या पड़ोसी को ये बोलने का लफ्ज नहीं होगा कि मेरा स्कूल बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, क्योंकि देखा देखी का जमाना है। आज लोग देखा देखी के चक्कर में एक दूसरे की देखा देखी के चक्कर में मारे जा रहे हैं। इस पर हम और भी बात करेंगे, लेकिन एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए लेते हैं कॉल। हेलो 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 हेलो, वालेकुम सलाम सर। ना वन पन कत पे हेलो दीदी, सर शिकायत है ये तो वन 6% जबकि हम स्कूल 10%। क्या स्कूल गवान 10% हर वरी स्कूल ये स्कूल का तो स्कूल कुछ स्कूल कैसेट स्कूल कैसेट स्कूल जी, कैसेट एक्सपेरिमेंटल गौर मार्केट ना 10% दवान तो 10% खालान اہن حظ آ یہ کن تُہۍ کٔرِو شِکایت زانٛہہ فی فِکسِنٛگ کمیٹی منٛز
سر میں ونکن بوزمت تہند پروگرام بس تُہۍ کٔرِو شِکایت اِنشاءاللہ یہِ گژھِ مسلہٕ حل تُہۍ چھُو پانہٕ یُن کِہیٖنۍ تُہۍ چھُو نہٕ پانہٕ یُن کِہیٖنۍ تُہۍ کٔرِو میل اکھ پنٕنۍ کمپلینٹ اَسہِ چھِ ہٮ۪وان یِم یِتھ کٔٹھۍ پرٛٮ۪تھ ؤری بڑاوان فیٖس کمپلینٹ اکھ کٔرِو تُہۍ یہِ چھُ چیئرمین FFC ہاں میل آئی ڈی چھُ chairmanffc@gmail.com چیئرمین FFC سر أسۍ وَنو وٕنی اگر ہسا نو ایڈمِشن چھِ أسۍ کران اَسہِ چھُ آسان گۄڈنِکہِ ؤری فار ایگزامپل تُہۍ چھُو وَنان ایڈمِشن چھُ 10,000 نٔوِس ایڈمِشن ایڈمِشن چھُ 10,000 ٹھیٖک چھا ایڈمِشن چھُ 10,000 تَمہِ پَتہٕ چھُو تُہۍ وَنان یہِ چھُنہٕ ہر ؤری یِم 10,000 کیٚنٛہہ نہ 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 تۄہہِ چھُو غلط سمجھمُت میڈم تۄہہِ چھُو غلط سمجھمُت یہِ چھُ ایڈمِشن فیٖس چھُنہٕ کِہیٖنۍ ییٚمہِ لٹہِ چھُنہٕ ایڈمِشن فیٖس یُس سرکارُک نارمز چھِ یُس سرکار اینول چارجز اینول چارجز چھِ 10,000 رۄپیہِ گۄڈنِکۍ ؤری بچت 10,000 چھِنہٕ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ چھُنہٕ یہِ چھُ فِکس کوٚرمُت مٲنۍتو اگر کٲنٛسہِ 6,000 کٔرۍ فِکس اینول فی سُہ چھُ تٔمِس گۄڈنِکۍ ؤری یُس نرسری منٛز گژھِ یا نرسری منٛز گژھِ تتھ سکوٗلس منٛز بیٚیہِ ؤرِیَس چھُنہٕ تٔمِس پتہٕ سُہ فیٖس دیُن کِہیٖنۍ بیٚیہِ ؤری آسہِ تتھ منٛز آسہِ پتہٕ تٔمِس برونٛٹھ کُن فیٖس پتہٕ LKG یس منٛز مٲنۍتو 2,000 آسہِ فِکس فیٖس کٔرِتھ تٔمِس چھُ سُے فیٖس دیُن یہِ 5,000 یا 6,000 یا 10,000 سُہ چھُنہٕ دیُن کینٛہہ یہِ چھُ سکوٗل وٲلۍ دھوکہٕ تۄہہِ دِوان سُہ چھُنہٕ دیُن کِہیٖنۍ میل تُہۍ کٔرِو میل تِمن ہٮ۪مو أسۍ ایکشن اِنشاءاللہ کینٛہہ پرواے چھُنہٕ یہ گژھِ مسلہٕ حل تُہُنٛد رخسانہ جی سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تُہُنٛد کال کرنہٕ باپتھ تۄہہِ یُس سوال کوٚروٕ تمیُک جواب میلیو تۄہہِ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تُہُنٛد اسکولس کی ہم بات کرتے ہیں 2 اسکول ہم لیتے ہیں حالانکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اب چلن ہے کہ بڑے بڑے اسکولس کے فرنچائزی لیے جاتے ہیں اور انہیں پھر یہاں لا کے یہاں شروع کیا جاتا ہے فرنچائزی لائی جاتی ہے اور جب فرنچائزی ملتی ہے تو بڑے اسکولوں کی فرنچائزی لینے کے لیے کچھ پری ریکوزٹس ہوتے ہیں اور وہ فکس ہوتے ہیں سب کے لیے کہ آپ کے پاس اتنا لینڈ ہونا چاہیے منیمم اس لینڈ کے علاوہ آپ کے پاس یہ بلڈنگ ہونی چاہیے لیب ہونا چاہیے لیبارٹری ہونا چاہیے لائبریری ہونی چاہیے تو یہ ساری چیزیں فکس ہوتی ہیں جب یہ ساری چیزیں فکس ہیں دیٹ مینس 2 اسکولز اگر بنیں گے ایک ہی انفراسٹرکچر پر ایک ہی گائیڈ لائن پر تو دونوں کا سیم اسٹرکچر ہوگا لیکن فی میں فرق آتا ہے کیوں آتا ہے اگر یہ جو آپ ایک ایگزامپل سائٹ کر رہے ہیں اگر بات ایسی ہے کہ ہر ایک چیز سملر ہے سملر پھر فی بھی کمیٹی سیم ہی فکس کرے گی الگ الگ نہیں کرے گی فکس لیکن اگر وہ خود ہی اب کیا ہوتا ہے یہ اسکول والے خود ہی فیس فکس کرتے ہیں جی اسکول والے خود ہی فیس کچھ اسکول والے خود ہی فیس فکس کرتے ہیں لوگ جا کے دیتے ہیں وہ فیس جی کمپلینٹ ہمارے پاس آتی نہیں ہے جب تک ہمارے پاس کمپلینٹ نہیں ہم ایکشن نہیں کر پائیں گے ہمارا پتہ ہی نہیں کچھ ہے کسی بھی طریقے سے اگر پتہ چلیے اگر مجھے ایز چیئر پرسن اب مجھے پاور یہ ہے کہ میں سو موٹر ایکشن بھی لے سکتا ہوں پہلے تو ایک تو کمپلیٹ آنا لیکن کوئی سورس تو ہو چیئرمین کے لیے بھی کہ یہ ہو رہا ہے اسکول میں تاکہ جس میں وہ کاغذ لے گا اور ایک ایکشن سٹارٹ کرے گا قانون کے تحت کیا کبھی چیئر پرسن ہمارے اس کمیٹی کے اچانک کسی بڑے اسکول کے دورے پر جاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ کیا کچھ چل رہا ہے کیا یہ قانون میں ان کو اختیار ہے کیوں نہیں جس وقت ہم فی ریگولر کرتے ہیں کسی اسکول کا ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ ہم مان لیجیے وہاں کسی کو بیچ سکتے ہیں جو ہم ٹیمز بیچتے ہیں بیچ میں ویریفائی کرنے کے لیے وہ بھی پاور ہے اس میں اسٹیچوٹ میں ویریفائی کرنے کے لیے کہ یہ جو انہوں نے سارا کچھ دکھایا ہے ریکارڈ پہ کیا یہ وہاں پہ سچ میں آن گراؤنڈ ہے کہ نہیں ہے وہاں پہ تو ہم نے اب اپنی کچھ ٹیمز بیچتے ہیں وہاں پہ چیئر میں پرسن بھی جا سکتے ہیں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کیونکہ وہ پاورز ہیں پاورز سول کوڈ کے پاورز اس کمیٹی کو دیے گئے ہیں بہت شکریہ یہ سوال کا جواب دینے کے لیے یہاں پر ڈاکٹر ارشد ہیں جو ترال سے ہم نے اس سے پہلے بھی کال کیا تھا انہوں نے لیکن پھر کال ڈراپ ہو گیا تھا ایک بار پھر یہ جڑ چکے ہیں فون لائن پر تو آئیے لیتے ہیں کال ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی آئی ایم کالنگ ڈاکٹر شیخ ارشد فرام ترال جی ڈاکٹر صاحب سوال پوچھیں اپنا سر آئی ہیو اسمال کوسچن ریگارڈنگ دا فی اسٹرکچر آف دا اسکول جی سر ہم نے آئی ایم رننگ اے اسمال اسکول ایٹ ولیج بٹگن ترال جی I have submitted a file regarding the fee regulation of the fee structure Ji. in September 2019. After that, we were expecting that committee will increase at the rate of around 12%. But unfortunately, the committee ne usne 3% के अलावा fee increase नहीं 8% increase नहीं किया है. जी. हमारा जो income है that has come down. Our expenditure is growing at huge level.
So it is not possible that we can cover up the income with the expenditure. یہ اسکول کہاں ہے اور کون سا ہے؟ I mean that it is happening to other schools throughout the district Pulwama. نہیں آپ اپنی بات کیجیے. آپ اپنے اسکول کی پہلے بات کریں. I think that we are pushed to the walls by the. آپ اپنے اسکول کی بات کیجیے. آپ کا اسکول کون سا ہے؟ That is not up to آپ کا اسکول کون سا ہے؟ go through the. ڈاکٹر صاحب آپ اپنے اسکول کی بات کریں We پلیز. have own right to run the school. ڈاکٹر صاحب آپ اپنے اسکول کا نام لیں. کون سا اسکول ہے؟ کہاں پر ہے اسکول؟ میرا اسکول باٹاگنڈ میں ہے. اس کا نام ہے گاؤسا انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن. میں نے ریویو یہ اس کے لیے جو ریویو ہے تو اس کے لیے میں نے اپلیکیشن بھی ڈالی ہے. آپ کا فیس آپ کا فیس کب ریگولیٹ ہوا ہے ڈاکٹر صاحب؟ آپ کے اسکول کا فیس کب ریگولیٹ ہوا ہے اور کب ہوا ہے؟ in 2019 سپٹمبر 2019 میں. سپٹمبر 2019 میں تو کوئی کمیٹی تھی ہی نہیں. سپٹمبر 2019 میں میرے پاس ڈیٹ موجود ہے. میں نے ڈاکٹر صاحب جو لاسٹ کمیٹی تھی وہ 27 جولائی کو لاسٹ چیئرمین صاحب کا وہ ٹینیور ختم ہو گیا. تو سپٹمبر میں آپ کو کس نے فیس ریگولیٹ کیا؟ یہ تو بالکل یہ تو فراڈ لگ رہا ہے. یہ فراڈ لگ رہا ہے نا سارا. کمیٹی ہے ہی نہیں. آپ کہتے ہیں مجھے فیس ریگولیٹ ہو گیا. آپ آ جائیے کمیٹی میں یہ سارا لے کے ہم دیکھیں گے کہ آپ کا فیس سپٹمبر میں کیسے ہو گیا جب کمیٹی تھی ہی نہیں ان ایگزسٹنس. ڈاکٹر صاحب آپ سے بحث نہیں کرنی ہے. آپ نے سپٹمبر 2019 کی بات کی ہے. کوئی کمیٹی نہیں تھی ایگزسٹنس. آپ جب 2021 میں نئی کمیٹی نے آرڈر نکالا کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس دیجئے فی ریگولیشن کے لیے, آپ نے بھرے تھے وہ؟ جی بھرے. کس ڈیٹ پہ بھرے تھے آپ نے؟ کچھ یاد ہے سر؟ آفٹر کووڈ-19 جو کووڈ-19 سرپاس ہوا اس کے بعد ہم نے میں 19 کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہم نے پہلی نوٹس نکالی تھی جنوری 2021 میں ہر ایک اسکول کو کہ آپ ڈاکومنٹس اپنے بات لیجیے فی ریگولیشن کے لیے. آپ نے بھرے تھے کہ نہیں بھرے تھے؟ ہاں میرے پاس فائل کی ہے جو زیراکس کا. مجھے لگتا ہے بہتر یہی ہوگا کہ آپ آئیے. یہاں پہ ڈسکشن نہیں ہوگا. آپ آئیے وہاں کمیٹی میں. سر میری ریکویسٹ ڈاکٹر ارشد آپ ایک کام کریں. ڈاکٹر صاحب آپ سے گزارش بس اتنی سی ہے کہ آپ اپنے سارے ڈاکومنٹ لے کے کمیٹی پہ آ جائیے. ڈاکٹر صاحب وہاں پر آپ کا مسئلہ جیسے صاحب دیکھیں گے اور اس کے بعد ہی بیکاز دس از ناٹ رائٹ ٹائم اینڈ دس از ناٹ دا رائٹ پلیٹ فارم ٹو ڈسکس. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لے کر آ جائیں. ڈاؤن ہو رہی ہے. آپ لے کر آ جائیں. آپ ڈاکومنٹ لے کر آ جائیں کمیٹی کے سامنے. یہ وہاں پر چیک کر دیا جائے گا. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. میں آیا 2-3 بار میں نے چکر لگایا. میں نے اپلیکیشن بھی لکھ دی. ہمارا فیس اسٹرکچر ریویو کیجیے. جی آپ لے کر آئیں. اپلیکیشن لے کر آئیں. انشاءاللہ منڈے کمنگ ویک میں کبھی بھی لے کر آئیں تو آپ کا مسئلہ وہاں پر دیکھ لیا جائے گا. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب میں بات کر رہا تھا کہ 2 سکولز دیکھیں یہ جو فرینچائزیز کا مسئلہ ہے. فرینچائزیز میں ایک پری ریکویزٹ ہوتا ہے. کچھ گائیڈ لائنز ہوتی ہیں جو فالو کرنی پڑتی ہیں. آپ کبھی دیکھیں یہاں جتنی فرینچائزی چل رہی ہیں اور فرینچائزیز پر بہت سارے سکولز ہیں تھرو آؤٹ کشمیر ویلی کی اگر ہم بات کریں, جموں کی بھی اگر ہم بات کریں تو یہاں بھی سکولز ہیں, جموں میں بھی سکولز ہیں. گائیڈ لائن سیم ہے. انہی گائیڈ لائنز کے تحت سکول بنایا گیا. انہی گائیڈ لائنز کے تحت سکول چل رہا ہے. بیکاز دے ہیو ٹو پے. ان کو جہاں سے فرینچائزی لائے ہیں ان کو ایک شیئر جاتا ہے. جب سب کچھ برابر ہے, شیئر برابر ہے تو فی الگ الگ کیسے؟ فیس نہیں ہوگی الگ الگ پھر. لیکن somebody has put in a complaint. ایسے ہم کو مجھے پتہ نہیں ہے. یہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں. جی چلیے میں اس پہ چونکہ آپ نے مجھے یہ بات کہی یہاں پہ جتنے بھی فرینچائزی اسکول ہے جی تو میں ان سے ان کے ڈاکومنٹس منگاؤں گا سب سے. جی یہ دیکھنا پڑے گا. ہاں دیکھنا پڑے گا کیونکہ اب بات آ گئی میری نوٹس میں اور میرا یہ پاور ہے انڈر رولز جی سو موٹو ایکشن لینے کا. تو میں وہ کل ہی انشاءاللہ شروع کرا دوں گا اس پہ کہ جو جتنے بھی فرینچائزیز ہیں اسکول جو سملر فرینچائزی ہیں جی. تو میں بڑا آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ بات ہماری نوٹس میں لائی. تو ہم اس پہ انشاءاللہ کب کام شروع کریں. بہت بہت شکریہ. یہاں پر محمد شفیع صاحب ہیں سوپور سے فون لائن پہ جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ. تو آئیے لیتے ہیں کال محمد شفیع صاحب کا. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سوپور پہ محمد شفیع. شفیع صاحب سوال پرسو پنن. بچہ پران میٹرک ایگزام تمن بچس پران سوپور سکولس
کتھ سکولس پران سکولس اچھا بچہ پران سوپور ماڈل پبلک سکول سوپور یہ بچہ میٹرکس پران اہن حظ وہ نومبرس مز ایگزام لگان وہ گو نومبرس مز اہن حظ تو وہ ونان یہ نومبر پہ بی بڑھائک 5-6 رٮ۪تھ فیس گوٚمُت مارچ فیس یہ برن نومبر فیس ایکڈمک سیشن 12 رٮ۪تن ہُنٛد ایکڈمک سیشن یُس آسان تۄہہِ اوسوٕ سُہ نومبر ٹو اکٹوبر اہن تۄہہِ کتہِ چھُو فیس یہِ گوٚو وۄنۍ سیشن فی الحال شفٹ کلاس ما چھِ تُہُنٛد سیشن گوٚو کمپلیٖٹ برن فیس نہ فیس چھُنہٕ تتھ چھُنہٕ فیس برُن کینٛہہ کٔمۍ ووٚننو تۄہہِ نومبر پٮ۪ٹھ ما چھُ اَسہِ برُن فیس نہ تۄہہِ چھُو نہٕ فیس برُن تۄہہِ گژھِ وۄنۍ اپریل پٮ۪ٹھ سٹارٹ فیس بالکل چلو ٹھیک حظ اوکے تۄہہِ چھُنہٕ فیس تُہۍ بٔرِو یہِ سا 18 رٮ۪تُن فیس سٮ۪ٹھاہ شُکریہ شفیع صٲب کال کرنے باپت تُہنٛدِ سوالُک جواب میوٗل تۄہہِ اب یہ بات چل رہی ہے کہ ابھی جو کمیٹی کام کر رہی ہے حالانکہ ہر طرح سے کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ پیرنٹس کو آرام ملے اسکولوں کو بھی ٹھیک ہو جائے اور جیسے ابھی ایک اسکول اونر نے فون کیا کہ ہماری فی بہت کم ہے اگر ان کا انفراسٹرکچر اچھا ہے ہر لحاظ سے وہ بہتر ہیں تو ان کی فی آٹومیٹکلی بڑھ جائے گی جتنا ہوگا اس حساب سے بڑھ جائے گا میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ نہ پیرنٹس کے ساتھ ظلم ہونا چاہیے نہ اسکول مینجمنٹ کے ساتھ ظلم ہونا چاہیے. اطہار صاحب کیا اسکولز یہ جو پرپوز کرتے ہیں فیسز اپنے اسکولز کی کہ ہمارا فی اتنا ہونا چاہیے, کیا ہماری وادی میں سارے اسکولز آتے ہیں پرپوز کرنے اسکول فیس؟ سارے نہیں, یہ پہلی بار اس کمیٹی میں کہ ہم کو تقریباً 2000 سے اوپر اسکولز آ گئی, یہ فرسٹ ٹائم جی ہوا ہے. اس سے پہلے مجھے کہتے ہیں وہاں پہ وہ جو کام کرنے والے افسرس ہیں وہ کہتے ہیں 300 سے زیادہ کبھی فائلیں آئی ہی نہیں جی, یہ فرسٹ ٹائم آیا ہے. تو فرسٹ ٹائم ہم نے جو بڑے بڑے اسکول ہیں آلموسٹ سارے جی ان کا فی ریگولیٹ ہو گیا ہے, جن کا بڑا ضروری بھی تھا ریگولیٹ ہونا, ایکسیپٹنگ فیو اسکولز جن کو ہم نے کچھ ایشوز اٹھائے ان اسکولز کے بارے میں, ان سے کچھ کلیئرفیکیشن ہم مانگ رہے ہیں جی, تو وہ جب کلیئر ہو جائے گا تو ان کا بھی ہو جائے گا, لیکن وہ بالکل کچھ چند اسکول ہے, وہ باقی سارے اسکول کا ہم نے اور آلموسٹ بڑے اسکولوں کا ہم نے ریگولیٹ فی کر لیا. بہت بہت شکریہ. یہاں پر محمد یعقوب صاحب ہیں ہمارے ساتھ سورا سے جڑ چکے ہیں فون لائن پر, تو آئیے لیتے ہیں کال. ہلو 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 جی, ہاں محمد یعقوب سے سوریا پیٹ. یعقوب صاحب سوال پرسیو پنن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال اوسم یت پٲٹھۍ یُس زن یہ تعلیمی سیکٹر چھُ, ایجوکیشنل سیکٹر چھُ پوٗرٕ واضح تہٕ عیان کہ یہ چھُ گوٚمُت کمرشلائز وۄنۍ. مطلب اگرے پرائیویٹ سکول چھُ آسان گۄڈٕ چھِ بچس ہٮ۪وان ڈونیشن دِسا 50,000 دِسا لچھ, یُتھ یہِ سکوٗلُک نیچر آسہِ تتھ چھُنہٕ کنٹرولٕے. پتہٕ یُس فیس چھُ سُہ چھُ من مانے. پتہٕ یِم مختلف اخراجات ؤریس چھِ ہٮ۪وان بس فیس باقٕے فیس. بہٕ ونہو تۄہہِ مثال در سکوٗلس منٛز چھِ DPH سکوٗل یُس اَتہِ چھُ تتھ منٛز چھُ جناب محترم ڈرایورس بِچٲرِس راتھ والان صبح پٮ۪ٹھ شام تام پتہٕ چھِ دِوان رۄپیس 10,000 یا 12,000 تنخواہ, نقشس آسان خبر کڑنما تہٕ پانس چھِ یِم کرور پوٚت رۄپیہِ زینان. اتھ چھُنہٕ کنٹرولٕے کانٛہہ کُنہِ جایہِ, کُنہِ تہِ سکوٗلس چھُنہٕ کنٹرولٕے پرایویٹس. أسۍ چھِنہٕ ونان تِم مہ زیٖنن, تِم زیٖنن اصل پٲٹھۍ, تِم اصل پٲٹھۍ کٔرِنۍ کار. یہِ تہِ چھُ اکھ بِزنس سیکٹر اکھ, یہِ تہِ چھِ اکھ انڈسٹری اکھ, مگر لوٗکن بِچارٮ۪ن کیٛاہ بنہِ, غریٖب کوٚت گژھِ, غریٖب کُس چھُ سونٛچان. اتھ منٛز چھُنہٕ ہر کانٛہہ چھِ اتھارٹی ونان اَسہِ نہ حظ چھُنہٕ اَسہِ یِن یِم کمپلینٹ. کُس اَنہِ أزکہِ زمانہٕ کمپلین, تِمن چھِنہ رِکاڈٕز. آز چھِنہ ییٚمہِ وِزِ لُکن چھِ ونان تُہۍ بٔرِو فیس ڈایریکٹ بینکس پٮ۪ٹھ, کتاب تہٕ تان چھِ حظ آسان اورے دِژمٕژ, تتھ چھُ کیمشن میلان. اتھ نہ چھُنہٕ کنٹرولٕے کُنہِ جایہِ. یعقوب صٲب تُہُنٛد سوال کیٛاہ چھُ, تُہۍ پرٛژھِو سوال پنُن. سوال چھُس بہٕ پرٛژھان تیُتھ میکنِزم پنُن اتھ قٕصس یُس یہِ فیس سٹرکچر چھُ, یُس سارنٕے سکوٗلن لگ بگ ہیوٗے آسہِ ہا, گورمنٹ آرڈر آسہِ ہا اتھ ہسا چھُ رۄپیس 500 رٮ۪تس دِنۍ, رۄپیہِ 1,000 رٮ۪تس دیُن. ہر کٲنٛسہِ آسہِ ہا پاے ریٹ لسٹ چھُ یِتھ پٲٹھۍ, میٹرکس چھُ یِتھ پٲٹھۍ, 10تھس چھُ یِتھ پٲٹھۍ, 8تھس چھُ یِتھ پٲٹھۍ. یہِ چھِ أکِس سکوٗلس اکھ سٹرکچر, بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ, بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ, یہِ چھِ پریشٲنی. تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ یعقوب صٲب سوال کرنہٕ. اتھ چھُ جواب ضروٗری, بِکاز ہر کُنہِ سکوٗلس چھِ الگ فیسلٹیٖز, ہر کُنہِ سکوٗلس چھُ الگ سٹاف, یہ چھُ مےٚ سمجھاوٕنۍ یِم. ہر کُنہِ سکوٗلن چھِ پنٕنۍ پٲٹھۍ تھوٚومُت پنُن پنُن, یِتھ پٲٹھۍ لۄکُٹ اکھ سکوٗل چھُ چلان 4 کمرن منٛز, تٔمِس چھُ الگ فیٖس. بیٛاکھ اکھ سکوٗل چھُ یُس 30 کنالن پٮ۪ٹھ چھُ, تٔمِس چھُ الگ ڈِفرنٹ فیٖس. نہ بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ کتھ تہِ, پلیٖز یِمن چھُ ذہنس منٛز وُنہِ تہِ چھُ یِمن یہِ ذہنس منٛز کہِ یہِ چھِ انڈسٹری, یہِ چھُنہٕ انڈسٹری کینٛہہ, نہ چھُ بِزنس, نہ چھُ یہِ انڈسٹری, یہِ چھُ چیرٹی. یہِ چھُنہٕ نفع کماونہٕ خٲطرٕ کینٛہہ. أسۍ چھِ توتہِ ونان نسا یِہِنٛدۍ گرٕ تہِ چلن عزتہٕ سان, ناٹ دیٹ کہِ نسا یِمن گژھِ بالکُلٕے کِہیٖنۍ میلُن. اکھ چھِ سۄ کتھ, بیٚیہِ یُس تُہۍ پانے وۄنۍ ؤنِو کہِ یِہوے انفراسٹرکچر ڈِفرنٹ, ٹیٖچٲرٕس چھِ ڈِفرنٹ, پرٛٮ۪تھ کانٛہہ فیسلٹی ڈِفرنٹ. اڑٮ۪ن سکوٗلن منٛز چھِ بۄن چھُ دُکان, پٮ۪ٹھٕ کَنۍ چھُ کمرٕ ژور, اتھ کتہِ گژھِ أمِس ہُمِس تھاوو کُنُے فیٖس 500 رۄپیہِ, یہِ ہسا یہِ 10مہِ دِس یا 11مہِ دِس.
بیٚیہِ ہیٚکہِ سُہ گٔژھِتھ چوٗنٛکہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ سُپریٖم کورٹ چھُ وَنان تہٕ سون ایکٹ چھُ وَنان بیٚیہِ روٗلٕز تۄہہِ چھُو پرٛٮ۪تھ کُنہِ سکوٗلُک پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز وٕچھُن الگ الگ. بالکل تَمہِ پَتہٕ چھُو تۄہہِ تُہُنٛد فیٖس کَرُن. بیٛاکھ اکھ اِشوٗ چھُ بَڑٕ اِمپاٹنٹ اہن حظ پرٛایویٹ سکوٗلن منٛز. مےٚ چھُ یِتھ پٲٹھۍ تھوٚمُت یہِ کاغذ ووٚرُکھ اَتھَس کیٛاہ اَنے مےٚ سۭتۍ أسۍ لَگہِ نا باقٕیَن یِمن اِشوٗوَن سۭتۍ. سکوٗل چھِ بَنان کالٹی ایجوکیشن دِنہٕ خٲطرٕ. گوٚو گۄڈٕنیُک چھُ مین پٔرپَز سون چھُ کہِ یہِ گژھِ بَنُن بَچہِ سکوٗلَس منٛز یہِ گژھِ ایجوکیٹِڈ بَنُن. یہِ چھُنہٕ وۄنۍ لِٹریٹ تہِ بَناوُن. بہٕ وَنو تۄہہِ مےٚ چھُ اَسہِ چھُ شاید وۄنۍ پلیٖز پلیٖز یہِ چھِ اکھ سکوٗل اکھ اَپ ٹاونَس منٛز بوٚڑ سکوٗل اکھ. اَسہِ کوٚرمَس فی ریگولیٹ. أمِس کھوٚت کَم زیادٕ کینٛہہ فیٖس مگر یہِ گوٚو نہٕ مطمعین توتہِ کہِ یہِ اوس حق واتان یہِ گوٚو چیلینج کوٚرُن کوٹَس منٛز. کوٹَن کوٚر وۄنۍ اوترٕ دوٚپُن أمِس وٕچھِو تُہۍ نَیہِ سَرِ أمۍ سُنٛد اِنفراسٹرٛکچَر ہُہ یہِ تۄہہِ چھُو وۄنۍ نٔے روٗلٕز آمٕتۍ تَتھ حساب وٕچھِو سا تُہۍ. اَسہِ اوس اِنفیکٹ برونٛٹھ تَتھ روٗل تِمن روٗلَن منٛز تِمن روٗلَن منٛز چھِ فرق کِہیٖنۍ. اَمہِ سکوٗلچو 10 بَچو کٔر اَسہِ کَمپٕلینٹ بَچو لیٖچھمٕژ کَمپٕلینٹ پنٛنہِ کَلمہٕ. یَتھ منٛز چھُ لیٖکھِتھ یہِ چھُ میٹرِکُک بَچہِ اَپ ٹاوُنَس منٛز سکوٗل بوٚڑ سکوٗل چھُ فیٖس چھُس کھولمُت تَتھ سۭتۍ آسہِ نہٕ برابری کینٛہہ. وِد ڈیوٗ ریسپیکٹ اینڈ ہاے رِگاڈٕس یِم چھِ 10 بَچہِ لیکھان. آی بیگ ٹُو سے دیٹ وی آر د سٹوٗڈنٛٹس آف کلاس 10 کاما أسۍ چھِنہٕ پَتہٕ کہِ اَسہِ کَتٮ۪ن چھُ کَرُن سٹاپ کیٛاہ چھُ کَرُن. our school in charge demands as extra charges which they call second sell as annual charges rupees 2000 چھُ گوٚمُت وۄنۍ فِکس. stop but in our sense چھُ میٹرِکُک بَچہِ لیکھان but in our sense of view these annual charges are not worthy as no games are given. چھُ میٹرِکُک بَچہِ چھُ لیکھان اَکہِ اَپ ٹاونُک بَڑِ سکوٗل بَڑِ سکوٗل تُہۍ وٕچھِو ایجوکیشن یِہوے سکوٗل دَپان اَسہِ کھٲلِو بیٚیہِ زیادٕ اَسہِ کھٲلِو زیادٕ بیٚیہِ فیٖس. اگر تُہۍ ہیٚکِو نہ اگر تُہۍ یَتھ پٮ۪ٹھ تھٲیِو أنِتھ تہٕ بہٕ گژھٕ ہیٚکہِ یَتھ کینٛہہ مگر بہٕ کَرو اکھ سکوٗل گژھِ نہٕ یُن کینٛہہ. گوٚو یہِ چھُ لیول آف ایجوکیشن یہِ چھُ 10th پَران چھُ. گوٚو اگر یہِ لیول چھِ سکوٗلٕچ تیٚلہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ یہِ سکوٗل فی ہایک یا فی بڑاونٕچ کتھ کران ییٚلہِ کہِ تِہُنٛد سٹینڈٲرڈ آف ایجوکیشن چھُ یوٗتاہ لو. حالانکہِ ناو چھُ واریاہ بوٚڑ سکوٗلس چھُ بوٚڑ ناو. اَپ ٹاونس منٛز بوٚڑ سکوٗل آسنہٕ پتہٕ چھِ حالت سکوٗل کٮ۪ن بچن ہٕنٛز یہِ. تُہۍ ہیٚکِو یہِ لیٹر یۄس چھِ اَتھ چھُ پَتہٕ تِتھٕے کٔنۍ ایز نو گیمٕز آر گِون نو ایکٹِوِٹیٖز آر ہیلڈ اینڈ آفٹر کمپلینِنگ اباؤٹ دی اِشوٗ ٹُو سُپروایزر ایز ویل ٹُو پرنسپل they take no actions. یہ چھُ میٹرِک سکوٗل مےٚ چھِ شرمندگی گژھان. This is height. یہِ چھُ سکوٗل بَنٲوِتھ ایجوکیشن خٲطرٕ not for making money, not this is mint. Right. یہ چھُ charity یِم خلاف ایکشن تہِ گٔے چیئرمینس خلاف صُبحن گٔژھِو مجھے اللہ کو راضی رکھنا ہے میں اس کو راضی رکھنے کے لیے کام کروں گا. لوگوں کے راضی کے لیے میں کام کبھی نہیں کروں گا. بہت بہت شکریہ. یہاں پر شبیر احمد صاحب ہیں نٹی پورہ سے جو ہمارے ساتھ فون لائن پہ جڑ چکے ہیں. آئیے لیتے ہیں کال. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے شکریہ میں کر رہا ہوں جسٹس صاحب کا. شبیر صاحب تو عرض چھُم یِتھ کٔنۍ حظ کہِ مےٚ اوس سکوٗل مےٚ اوس بَچہِ پَران میٹرِکَس حظ پَران چھُ وٕنکٮ۪س میٹرِکَس حظ تہٕ تٔمِس ٲس 3 رٮ۪تھ ٲس تٔمِس ایجہِ منٛز فرق. ٹھیٖک چھا اَمہِ پَتہٕ دِژ مےٚ سکوٗل والیو ایج رِلیکزیشن خٲطرٕ بورڈَس پٮ۪ٹھ لیکھِتھ حظ. اَمہِ پَتہٕ یُتھُے بہٕ بورڈَس پٮ۪ٹھ گوس سُہ فارمیٹَن تہٕ تَتھ ٲس تِمو بہرحال اوس تِمن سُہ پَنُن سُہ کَرُن تَتھ سُہ ایپروٗ تہٕ کوٚر تِمو گوٚو تِمن سُہ ایج رِلیکزیشن خٲطرٕ مگر تَتھ اوس سیشن کہِ نومبرس منٛز حظ. مگر وۄنۍ درٛاو نوٚو آرڈر کہِ مارچس منٛز لگہِ وۄنۍ ایگزام حظ. گوٚو اَمیُک مطلب گوٚو کہِ میون بچہِ آو پانے 14+. مگر ییٚلہِ مےٚ اوترٕ وۄنۍ تور گوس وۄنۍ تِمو کوٚر مےٚ فون سکوٗلس کہِ یتھ کر سا ژٕ فی مطلب بَتہٕ یتھ وۄنۍ فی. یُتھُے بہٕ تور گوس تٔمۍ ہٮ۪ژ مےٚ 3560 رۄپیہِ مگر بہٕ چھُس وَنان سُہ چھُ وۄنۍ تَتھ چھا مےٚ اوس مےٚ بَرُن فیٖس کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ سُہ اوس نہٕ مےٚ وۄنۍ یِوان آو نہ مےٚ سُہ پانے وۄنۍ مطلب 14+. یہ چھُ بورڈُک مسلہٕ یہِ چھُنہٕ فی فِکسیشن کمیٹی ہیٚکہِ کِہیٖنۍ کٔرِتھ کیازِ کہِ یہِ چھُ بورڈس کرُن ڈِسایڈ تِمن چھا فیٖس رَٹُن یا نہ چھُ رَٹُن.
ना बोर्ड मसले पर्टेन करान फी फिक्सेशन कमिटी कहीं शबीर साहब यथो माफी मांगन तो यह पर्टेन करान फी फिक्सेशन कमिटी कहीं तुम सड़ा शुक्रिया कॉल करने बापत। अब बात आती है कमेटी की अचीवमेंट्स की, अभी तक की कमेटी की अचीवमेंट्स क्या है? शुक्र है अल्लाह का कि सबसे बड़ी अचीवमेंट ये हुई कि जहां पहले 200-300 स्कूल ही अपनी फाइल्स भेजते थे कमेटी में, आज 2000 से ज़्यादा स्कूल भेजी है। और हमने जो पिछला सेशन जो कंप्लीट हो गया उसमें तकरीबन 1500 या कुछ अराउंड दैट, उसमें 20 या 25 फाइलें रह गई है इस वजह से कि उनके कुछ इश्यूज थे जी, हमने उठाए, कमेटी ने जो उसमें रेज हुई सॉर्ट आउट करने हैं जी। बाकी सब काफी रेगुलेट हो गया, ये अल्लाह का बहुत बहुत करम है। ये एक सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है। दूसरी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि जब मैंने ज्वाइन किया तो कमेटी ने काम शुरू किया, एडमिशन फीस जहाँ जहाँ जिसने लिया था, जहाँ कंप्लेंट आ गई सबका वापस कर दिया, ये सबसे दूसरी बड़ी अचीवमेंट है। तो जहाँ पे कंप्लेंट्स हमारे पास आ गई, मान लीजिए आज कंप्लेंट आ गई बाय मेल, ये कोशिश है कि ये ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते में रिजॉल्व हो जाए, इशू रिजॉल्व हो जाए। तो वहाँ पे कमेटी की अचीवमेंट है ये। कमेटी ने जो फी जो स्कूलों का है, हर मुमकिन कोशिश की कि ये फी बड़ा जस्ट बने, रीजनेबल बने, फेयर बने, जिसमें कमर्शलाइजेशन की कोई स्कोप ना रहे, लेकिन स्कूल भी ठीक से चले, स्कूल मैनेजमेंट भी ठीक से चले, क्योंकि बच्चों को वही पढ़ना है तो उनको भी इतना कुछ मिलना चाहिए जिससे बच्चे की एजुकेशन ठीक चले। ये नहीं जो मैंने अभी आपको दिखाया, बिल्कुल सही। ये भी एक बहुत बड़ा स्कूल है अपटाउन यूनिवर्सिटी का जी। अब पता नहीं टाउन और गाँव में क्या क्या स्कूलों की परेशानियां होती होगी, हमारे सामने वो आती नहीं है, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन भी हमको देखना है जब हम रेगुलेट करते हैं। अब ये देख लीजिए, मुझे लगता है कि अब स्कूल की हालत क्या होगी जब इसका फीस स्ट्रक्चर हमको नए सिरे से बिल्कुल करना होगा। अब इसका चेयरमैन क्या जवाब देगा, बिल्कुल इसका प्रिंसिपल क्या जवाब देगा? सही बात है। अच्छा अतार साहब, मुझे एक आपसे बात पूछनी थी कि अभी अभी जो अमेंडमेंट्स आई हैं इस लॉ में, इस रूल में, इसमें बस फीस भी आपको पर्टेन किया गया, बस फीस भी है, तो उसको कैसे आप देखेंगे? बस फीस का हमने लास्ट ईयर हमने एक स्कूल ने हमको कहा था कि हमको आप 50% बस फीस लेनी चाहिए, हमने स्टॉप किया जी। हमने कहा नहीं, हमने फिर एक फॉर्मेट निकाला, 4-5 चीजें हमने मांगी स्कूल वालों से, आप हमको ये इन्फॉर्मेशन दीजिए, हम आपका बस फीस फिक्स करके देंगे। कुछ स्कूल ने दे दिया लेकिन वो पूरा नहीं था, उसमें वो रिसिप्ट नहीं थे, एविडेंस नहीं थी, प्रूफ नहीं था। अब कागज के एक बार के पे आपने भेज दिया, मुझे ये खर्चा हो गया, ये खर्चा हो गया, ये खर्चा हो गया, वो तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो कैसे करेंगे आप? बिल्कुल सही। तो फिर इन्होंने क्या किया, जब स्कूल फिजिकली स्कूल शुरू हो गए मार्च में इस साल, इनकी जो एसोसिएशन है उन्होंने खुद ही अपना रेट लिस्ट निकाला, तो वो बड़ा बहुत ही इलीगल काम किया, इलीगल अनऑथराइज्ड, कोई उनका हक ही नहीं बनता है। तो फिर हम जम्मू में उस टाइम कमेटी थी, तो फिर हमने क्या किया, कमेटी की मीटिंग बुलाई, तो हमने उस वक्त कहा कि हम टेंटेटिवली 12% बढ़ाते हैं। किस फीस का? जो विंटर जोन में अक्टूबर 2019 में फीस लेते थे ये बस वाले जी, तो वो उस पर 12% हमने फिलहाल बढ़ाया जी। तो जम्मू में ऐसे जो फरवरी 2020 में लेते थे, क्योंकि वो समर जोन था, उस पर 12% बढ़ाया जी। तो उस पर भी कुछ स्कूल वाले चले गए कोर्ट में, तो कोर्ट में एसोसिएशन वाले चले गए, तो 2 एसोसिएशन वाले और कुछ इंडिविजुअल भी चले गए स्कूल वाले। तो कोर्ट ने हमको कहा कि उनने उसको डिस्टर्ब नहीं किया ऑर्डर को जी। तो उन्होंने कहा कि अब इनका सुनो तो फाइनल अब करो, तो हमने उनको वो मीटिंग की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कुछ स्कूल वालों ने, इंडिविजुअल स्कूल वालों ने 5-7 अलग से चैलेंज किया वो ऑर्डर, और वो कोर्ट में अभी भी है, कोर्ट में उसको स्टे किया, लेकिन चूंकि हमको फाइनल जजमेंट आ गई है जी, जी, तो वी विल फॉलो दैट फाइनल जजमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया अतार साहब, मैं माफी चाहूंगा, इस मौजू पर बहुत सारी बातें करनी बाकी रह गई, लेकिन क्या करें, इशारा कर रहा है घड़ी का कांटा कि हमें यहाँ आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अगले एपिसोड में फिर आपको दावत दे कि और भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर बात करने की जरूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो नाजरीन, ये थे जस्टिस मुजफ्फर हुसैन अतार साहब, चेयरपर्सन J&K प्राइवेट स्कूल फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी। आज हमने इनसे बात की और बहुत सारे सवालों के जवाब हमने इनसे लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपको इनसे बहुत फायदा होगा। इनकी वेबसाइट है, तो अगर आप कभी वेबसाइट चेक करें, गूगल से सर्च मारें, फी फिक्सेशन कमेटी की वेबसाइट है, उसको चेक करते रहें कि उस पर ऑर्डर्स आ जाते हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं बहुत फायदा देंगे। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह हाफिज।